پھر ذرا سارے کہہ لو ہاں یوں سمجھ لو دوسرے ملے والے یوں سمجھ لو کہ آقا میں بلایا ہی نہیں آپ بلال حبشی دے زخموں تے سرکار ہاتھ میں پھیر رہے نے چھپ رہے نہیں ایک ایسی تیرے جانی کل اور بھی ہے عقیدہ بیان کر رہے ہیں بلال حبشی عرض کر دینے تیبہ بنوایا تیبہ ایک سونا پھول لگنے پھر بھی تم ایک سونا پھول لگنے سجا بلا کر کے سارے نکلنے ایک سونا پھول لگنے دوجا پھر بھی تم سونا پھول لگنے بلال عرض کر دینے جس نے سرکار کے چہرے کی زیادت کرنی جس نے سرکار کے چہرے کی زیادت کرنی پھر اس کی نظروں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کرلی جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کرلی اس کی نظروں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں یہ علی شاہ صاحب کی فرماتے ہیں چمک بدر شاشانی وقت چمک دلات لرانی ابھی ظلف دیت مسنانی محمود اگلی حرمت بھریا اس صورت میں جانا کے جانے جہانا کا سچ آقا تیرا بلی نشانہ کا جس شان کو شانہ سب گھڑیاں ایتو ہاتھ پھلے نہ رہے سبحان اللہ ما اجمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اجمل کا کتنے ہیں علی کتنے رسالہ گستاخ کیا کہ خدا کوئی مثل نہیں کوئی مثل نہیں رب پہ حسن چاڑے جب چڑھتی جوانی تھی اس کی نظروں میں کوئی سونیا سارے جگ دے سونے اتھے ہو گئے تھلے تینوں رب بنایا ہے جدا تیری ہو گئی پلے آئے اس کی نظروں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں نظر آ رہے ہیں یہ نہ سمجھو ربیع الاوس آ گیا ہے پتہ نہیں ربیع الاول ختم ہو گیا نہیں یہ ساری شانہ حضور دے میلاد دا صدقہ ہی نثار کسی بھی مہینے نو عزت ملی ہے ہاں آؤ ایک بڑا خوبصورت اے نہ کہنا حافظ صاحب ایڈی دوروں آ کے تھے وہ سانو پہلے پڑھے ہوئے کلام سنا کے میں پہلوں کچھ سبق سنانا چاہتا سا سادات کرام نو تے
ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਚੰਦ ਲਾਏ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਤਆਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਨ 11ਵੀਂ ਤੇ ਰਾਤ 12ਵੀਂ ਤਰੱਕੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਸਮਾਂ ਖਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ ਮੁਰਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਦਾਤ ਦੇ ਹੱਥ ਉੱਠਣਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਆका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहरबानी जरूर फरमाएंगे। सच्चा हाथ बुलंद करके कहो आमीन, ते हुण कहो इंशाअल्लाह। अम्मा हाँ इंशाअल्लाह, ठीक है जी इंशाअल्लाह। मक्ता अफजाल साकी साहब ने मैं इहदे नाल ही इंशाअल्लाह मंसूब होना सी, क्योंकि असी ते खाने भी सरकार दा, पीने भी सरकार दा, सुभान अल्लाह सरकार दा। शायर कह रहे हैं आपकी शहजाद का सरमाया है, इस निकम्मे में तो कुछ और कमाया ही नहीं, इस निकम्मे में तो कुछ और कमाया ही नहीं, आप सारा इस सारे जग दे बला नाल बाल सोना है, जेरा आमिना दे बेड़े आया लाल सोना है, सारे जग दे बला नाल बाल सोना है, सारे जग दे बला नाल बाल सोना है, तेरा आमिना दे बेड़े आया लाल सोना है। सजाद बुलंद करके सारे ने कहने अम्मा हलीमा सादिया कह दो रदी अल्लाह ताला अनहा। आइए ने पूछा हलीमा तो सीधे लफ्जां दे विच गल दसां, लिफ्ट ही कोई नहीं आए ते अम्मा हलीमा आप फरमांदियां ने, और रवायतां दे विच आंदा है किबला शाह साहब तशरीफ फरमा ने कि दाइयां सारा दिन अपने बच्चों को भुल के ते सरकार दी ज़ियारत करदियां रहंदियां सी। सुभान अल्लाह। ते अम्मा हलीमा याद करांदियां सी, चलियो अपने नु भी दुध पिला लो। आए हाय देखो सरकार दा हुस्न। शायर कह रहे हैं सारे जग दे बाल सोना है, जेड़ा आमिना दे बेड़े आया लाल सोना है, जेड़ा आमिना दे बेड़े आया लाल सोना है, जेड़ा आमिना दे बेड़े आया लाल सोना है। कितना सोना नशा तस्लीमा सोना जुल्फ दा एक बाल सोना है, जुल्फ दा एक बाल सोना है, जेरा आमिना दे बेड़े आया लाल सोना है, जेरा आमिना दे बेड़े आया लाल सोना है, जेरा आमिना दे बेड़े आया लाल सोना है, सारे जग दे लाल सोना है, जेरा आमिना दे बेड़े आया लाल सोना है। कलीमा कितना सोना है, टाइम कलील है, मौजू तवील है। आए हाय अम्मा फरमांदियां ने नूरी नूरी मुखड़े ते अख कदों तक दी नूरी नूरी मुखड़े ते
کیوں سکھدی سونے رب نے سجایا کمال سونا سونے رب نے سجایا کمال سونا جینا آمینہ دے میرے دامن 6 تو 7 اشعار اپنی حاضری میں وائنڈ اپ کرنی ہے سارا کچھ وہ بیان کرنا ہے 1450 سال گزر گئے نور بشر کا جھگڑا ہی نہیں ختم ہویا آئے ہائے اسی اس جھگڑے چ پینا ہی نہیں چاہتے آئے ہائے ہاتھ بلند کر کے آکھو ذرا سبحان اللہ جھگڑا صرف اینی کی گل چ ختم ہوندا ہے جیڑا بندہ یا رسول اللہ کہن نوں مندا ہے سجا ہاتھ بلند کر کے سارے کہو یار سبحان اللہ یا رسول اللہ اکلاں دا بیل یار سارا ہی فضول ہے جھگڑے فضول سونا بشر ضرور ہے جھگڑے فضول سونا ہائے بشر ضرور جگ نالو بد کے بلال سونا جگ نالو بد کے بلال سونا تیرا آمینہ کے بیٹے لال سونا تیرا آمینہ کے بیٹے لال سونا سارے جگ جایا لال سونا لال سونا تیرا آمینہ کے بیٹے لال سونا تیرا آمینہ کے بیٹے میں وعدے دے مطابق چل رہے ہیں 6 تو 7 اشعار میں عرض کیتی سی کبھی ساتھیاں سکھیوں ایک سونا مہمان میرے گھر آ گیا ہے کبھی سادیاں سکھیوں ایک سونا مہمان میرے گھر آ گیا ہے کی کچھ دیا گلسانیاں کی کچھ دیا گلسانیاں سلطان میرے گھر آ گیا ہے کبھی سادیاں سکھیوں ایک سونا مہمان میرے گھر آ اما فرماندیاں نے جدوں دی زیارت کرنی انج لگدا تلاوت کرنی جدوں دی زیارت کرنی انج لگدا تلاوت کرنی اما فرماندیاں نے میری اکھیاں کاری بن گیا ہے میری اکھیاں کاری بن گیا ہے قرآن میرے گھر آ گیا ہے میری اکھیاں کاری بن گیا ہے قرآن میرے گھر آ قرآن میرے گھر آ پیغام ہے بابا جی دا اختیارات مصطفیٰ قبلہ لوکاں نوں بڑے بڑے ایوارڈ ملے مینوں بھی بڑے بڑے ایوارڈ ملے لیکن مینوں سب تو بڑا ایوارڈ ملیا برج اٹاری پروگرام سی تے کوئی منڈا صاحب نے تے اصغر علی منڈا صاحب انہوں نے جڑا مقابلے دے وچ بلکہ مقابلہ کی ایک تحائف دے رہے سن اپنی طرفوں ہر ثنا خان تے مینوں اعلیٰ حضرت نے جڑے اختیارات مصطفیٰ بیان کیتے ہیں وہ کتاب میں نہ ملی سبحان اللہ میں وہ جڑا مطالعہ کیتا نا وہ لب لباب اے دوواں شعراں دے وچ 2 شعر میں پڑھ لے 2 رہ گئے تے 2 اور رہ گئے 4 اشعار میرے دامن چ جڑا چاراں نال پیار کردا ہے ذرا سجا ہاتھ بلند کر کے آکھے سبحان اللہ سبحان اللہ کسے ہور دی منی نہیں جانی
اختیارات مصطفیٰ نے سرکار دی مرضی چلنی نہیں کسے اور دی منی دی جانی سرکار دی مرضی چلنی کسے اور دی منی نہیں جانی سرکار دی مرضی چلنی رب کہنا کوئی بولے نا سبحان اللہ میرے یار دی مرضی چلنی رب کہنا کوئی بولے نا میرے یار دی مرضی میں ذرا آستہ پڑھا گا تھوڑی آواز سنن واسطے رب کہنا کوئی بولے نا میرے یار دی مرضی چلنی سجاد بھی بلند کر لو میرے یار دی مرضی چلنی میرے یار دی مرضی چلنی رب کہنا کوئی بولے نا میرے یار دی مرضی چلنی میرے یار دی مرضی آقا دے صحابی کے دے سے اساں اپنی مرضی نہیں کرنی آقا دے صحابی کے دے سے سونیا اساں اپنی مرضی نہیں کرنی سدے دل تے ہمیشہ دلدارا تیرے پیار دی مرضی چلنی سدے دل تے ہمیشہ دلدارا تیرے پیار دی مرضی چلنی 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 کسی اور دی مرضی دی جانی میرے یار دی مرضی چلنی آئیے دو اشعار اعلیٰ حضرت کے کلام پر اپنی حاضری کا اختتام کر رہا ہوں مشہور زمانہ کلام ہے تو کوشش کیجئے گا ذرا مل کر پڑھنے کی اللہ سب کی نوکری قبول فرمائے سوے سبحان اللہ لازار پھرتے ہیں وہ سوے لازار اور جو تیرے در سے یار جو تیرے سے یار پھرتے ہیں وہ در بدر
शेर जेड़ा सी ना जी सैयद मंजूरुल कौनैन शाह साहब के सामने पढ़िया, उस गली का गधा हूँ मैं जिसमें जिसके मांगते ताजदार फिरते हैं, और कोई क्यों पूछे तेरी बात रिजा तुझसे शैदा हजार फिरते हैं। सैयद मंजूरुल कौनैन शाह साहब ने फरमाया कि बेटा तेरी मोहब्बत भी अपनी जगह है, पर जिस तरह आला हजरत ने लिखा है ना वैसे ही पढ़ो। सुभान अल्लाह। तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। आला हजरत में कबूलियत आए हाय हाय इस वजह तो मिली है। आंखों ना जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। शायर कह रहे उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, सुभान अल्लाह। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें अरे मांगते कोई जुबान खामोश न रहे, सजा हाथ बुलंद करके सारे ने कहना है ऊंची स्टेज वाले भी हाथ बुलंद करेंगे। असल भाई उलमा तशरीफ फरमान बुजुर्ग माशाल्लाह, मेरे आका ने मौला कायनात को अपना भाई आख्या। सुभान अल्लाह। लेकिन मैं अज तक ऐसी कोई रिवायत नहीं पढ़ी कि मौला कायनात ने सरकार को अपना भाई आख्या। ते तू किथों जम पे सरकार को भरा कहन वाला? नारा हैदरी हैदरी। इस बंदे दा हाथ हजे भी थल्ले, नाल दा बंदा फड़ के खड़ा हो जाए, कोई धमाका नहीं होएगा इंशाल्लाह। नारा हैदरी नारा हैदरी। सारे ने कहना है ऊंची जात अली दिए कायनात अली दिए अली जिंदगी से दी अली जिंदगी से दी जागीर मैनू अली मेरे जमाने मेरे हारी किबला शाह साहब ने हाथ दिता पीर कबीर अली शाह साहब दे हाथ विच, उन्हां दा हाथ अपने पीर दे हाथ विच, उन्हां दा हाथ अपने पीर दी हाथ विच। चलदा चलदा सिलसिला मौला कायनात तक गया। हाय हाय लोगों में थोड़ा मुगालता खत्म करना चाहना, मौला कायनात दा हाथ सरकारे तो जहां दे हाथ विच। सुभान अल्लाह। कुरान फरमाया है यदुल्लाहि फौका अयदीहिम। सुभान अल्लाह। एदा हाथ यदुल्लाह सुभान अल्लाह। चेहरा वजहुल्लाह है। हाथ नीचे जाना चाहिए।
مولا کہنا ہے جنت دے ٹکٹ دینے نہیں پر دینے اونوں نے جدے دل دے وچ صدیق اکبر دی محبت ہوئی عثمان غنی دی محبت ہوئی سیدنا عمر فاروق دی محبت ہوئی سارے دی محبت ہوئی سارے دی کہہ رہے ہیرا وچوں پیر میرا ایکو فتح خیبری ہیرا وچوں پیر میرا ایکو فتح خیبری ایہو نارو چشتی سے ایہو نارا قادری ایہو نارا چراہی ایہو نارا قادری ایہو نارا چشتی سے ایہو نارا صابری پنج نارے پنج پنی پنج نارے پنج پنی پنج پنی پنج پنی پنج پنی سوارا سلامت رہے سلامت رہے اللہ نے بڑی ہی عزتوں سے نوازا اور آپ نے سنا کلام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مولا کائنات کی بارگاہ تک آپ لے کر آئیے دوستان گرامی قدر تھا جن کا انتظار وہ لمحے آ گئے خوش نصیبی ہے اول سے لے کے آخر تک تلاوت قرآن کریم فرقان حمید سے لے کر اب تک ذکر خدا ذکر مصطفیٰ ذکر مجتبی ذکر شہداء ذکر صحابہ کرام یعنی سرکار کے پیار کا ذکر کرنے والے سننے والوں میں ہمیں شامل کیا گیا سادات کے بیڑے میں سادات کے گھر میں حضور کے میلاد کو سجایا گیا اور میں یہاں پہ ایک مثال کے عوض کیونکہ جٹ کے بندے بیٹھے ہیں پنڈ تھان دے سارے گل نو سمجھ لینے پنجابی انداز دے اندر کچھ انج کہہ دواں کہ گھر والا اپنے گھر دی گل دسے نا تے لوگ